হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও তোমাদের সঙ্গে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমাদের এখানে মন্দিরটি খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিল। তো রাধা কৃষ্ণের মন্দির, দেখো কি সুন্দর লাইট করেছেন একদম। তবে হাতে माखन मिसरी बना कोई मिठाई माखन मिसरी बना कोई मिठाई मारी जीवन लीने भावे अब तो राधा नाम बनाई विश्वानु की ललिता घोड़े धानी लागे घोड़े धानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ